रानीगंज के स्कूलपाड़ा इलाके के रहने वाले कुछ प्रतिभागियों ने बीते 16 दिसंबर को गाजियाबाद के पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम में आयोजित विश्व योग प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। इसमें ऐशानी लायक ने स्वर्ण, शरूपा प्रामाणिक ने कांस्य, नेहा पाल ने रजक, आकाश प्रामाणिक, इंद्रजीत पाल ने रजक, स्वस्तिका मंडल ने स्वर्ण और शुभेच्छा हलदर ने कांस्य पदक जीता था। रविवार को दक्षिण पल्ली सार्वजनिक दुर्गा पूजा महिला कमेटी की तरफ से इन सभी विजेताओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर कमेटी के सचिव मधुमिता चंद्र, संयुक्त सचिव रूमा राय, अध्यक्ष कृष्णा दास गुप्ता, संगीता घोष, सुजाता सुदन आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रानीगंज ट्रैफिक ओसी जितोष मंडल, प्रोफेसर सौरभ बैनर्जी, सेवानिवृत्त प्रिंसिपल पवित्रा कर, अवकाश प्राप्त शिक्षिका कृष्णा बैनर्जी, गुरविंदर कौर आदि उपस्थित थे। पूजा कमेटी की तरफ से पदक जीतने वाले सभी प्रतिभागियों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। साथ ही अतिथियों को भी सम्मानित किया गया। शुभेच्छा अभिनंदन उपस्थित বা যে সমস্ত যোগা স্টুডেন্ট সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। সকলের উদ্যোগ খুব সুন্দর উদ্যোগ এবং এই রানীগঞ্জ থেকে এত বড় একটা প্রোগ্রাম আজকাল দেখাই যায় না। যোগা, খেলাধুলা যে সমস্ত মাধ্যমে শিক্ষার থেকে অনেক বেশি অর্জন করা যায়, গান বাজনা, সেগুলো উঠে যেতেই বসেছে। তারপরেও এখানে এইসব কমিটি তাদের মধ্যে যে চিন্তাধারাটা এসেছে মহিলাদের মধ্যে, এটার জন্য আমি অনেক সাধুবাদ জানাই। অনেক দুর্গাপুজো কমিটি আছে, তো আমার মনে হয় বিভিন্ন সংস্থার দুর্গাপুজো কমিটি যদি এইরকম অনুষ্ঠান করে ছেলেমেয়েরা তাতে উৎসাহিত হয়, সেই জন্য আমি নিজে এইবার অনুষ্ঠানে আমি অভিজ্ঞতা অর্জন করার জন্য, আমার অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা এই এত সুন্দর নাম নিয়ে এসেছে এখানে, তাদের আমি আরও বড় হবার আশীর্বাদ। একটা স্টুডেন্ট এই জিনিসটা করে এসছে বা একটা প্লেয়ার এই জিনিসটা করে এসছে, এখান থেকে মেডেল জিতে এসছে, কম্পিটিশন জিতে এসছে, আজ ওয়ার্ল্ড কাপ জিতছে, কাল অন্য কোথাও জিতবে, কিন্তু তার সব থেকে বড় ক্রেডিট কার কাছে যায়? তার বাবা মা না, তার যে এরিনাতে উনি কাজ করছেন তার যে কোচ। কারণ আমরা সবাই জানি সোনা চকচক করে, কিন্তু সোনাটাকে চকচক করার ক্ষমতাটা যে সোনার কারিগরটা হয় সেই রাখে। একটা সাধারণ মানুষ সেটাকে চকচক মানে তার শাইনটাকে বের করে আনতে পারবে না। তাই যারা আজকে যে বাচ্চারা এখানে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।